আগে আসতাম আপনার বই এনে। আমি প্রায় দিন এখানে আসি কিন্তু দেখি না যে কি গাছ। আমি আগে একজন জিজ্ঞাসা করছি, সেও কইতে পারলো না সেটা কি গাছ। হুম, কি টক টক লাগে নাকি? ফটো তো নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, বর্ষার সময় আমি সেই সময় দেখলাম অনেক বেশি। একটা ফটো তুলি। पत्ती भी तो अलग तरह का है। হ্যাঁ, ওই পত্রিকা अलग तरह का है। হ্যাঁ, এমনি কি লেবু যেরকম সেরকম নাকি? এইটা ইয়ে হয়েছে, দেখ এইটা হয়েছে। হ্যাঁ, ও তো পড়াশোনা করে। আর লাগবে না, একটাই আমাকে অনেক। আমি প্রায় দিন এনে যাই আর দেখি কি গাছ। আমি 2-3 জনের জিজ্ঞাসা করি, কেউ বলতে পারবে না কি গাছ। चलिए सर। क्या नाम है? ऑरेंज फल। ऑरेंज फल बोलता है। ये इसका शुरू का है ये? सब बेल है ना? ये कहाँ से मिला? हाँ। अच्छा अच्छा, पहला बार देख रहे हैं। वही हम भी पहले बोला ना, पहला बार देखा। यहाँ से जाता है तब देखता है। उधर तक है, बहुत ठीक पहला है, है। आती है।